प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम आपण मान प्रत्येक को नुआ सकाल आशार कार्यक्रम को मु स्वागत जनाए। प्रभु प्रत्येक को बाहुल रूपे आशीर्वाद करंतु। आज आम प्रभु वाक्य गोटे प्रसंग ध्यान करवा। प्रसंगर शीर्षक है दैनिक कार्यसूची। गोटे ख्रीस्टियान जीवन दैनंदिन जीवन रे केतोटी विषय हेबा दरकार जहाँ मु नामकरण करिछि दैनिक कार्यसूची। पढ़िबा द्वितीय करंथियो तार 4 पर्व 16 पद। जेणु आभे माने क्लांत हो ना हूँ पुणी आभ मान बाहिक पुरुष क्षय पाइले सुधा आभ मान आंतरिक पुरुष दिन को दिन नूतनीकृत होउछि। प्रतिदिन कार्यसूची कौन आसब विश्वास जीवन रे से प्रतिदिन नूतनीकरण होउथिबो। से प्रतिदिन से नुआ होउथिबो। तार आंतरिक पुरुष दिन को दिन नुआ होउथिबो, रिन्यू होउथिबो डे बाय डे। एटा दैनिक कार्यसूची रे आसे। तार बाहिक पुरुष क्षय पाए। से बाहिक भाव में हुए तो गुड़े विषय समस्या देखा जाता है स्वास्थ्य रे कर्म क्षेत्र रे, किंतु तार आंतरिक पुरुष दिन को दिन नुआ हुए। तार कार्यसूची रे एटा गुड़ा से डेली नुआ ही चले। डेली डेली एटा तार जीवन रे देखा जिबा दरकार। दैनंदिन जीवन रे एटा गुड़े आसे तार। एटा मु आपन कहिबा पई चाहे आपनकर दैनंदिन जीवन रे मध्य यह देखा जिबा दरकार। मोर दैनंदिन जीवन रे भी यह देखा जिबा दरकार। एटा प्रथम विषय। आपन जीवन हुए कि से दैनिक कार्यसूची रे यह गोटे अंश अटे जैसे दैनिक भाव में से डेली से कौन हुए से परिवर्तित हुए। डेली प्रभु रे से बढ़े। एटा तार दैनंदिन जीवन रे हुए। आउ कौन हुए दैनिक कौन हुए नेहिमिया तार 8 पर्व 18 पद। आउरी से प्रथम दिन ठारू शेष दिन पर्यंत प्रतिदिन परमेश्वर व्यवस्था पुस्तक पाठ कला। प्रतिदिन कौन हुए एटा तार कार्यसूची रे थाए जे से प्रतिदिन नूतनीकरण हेबा पाए प्रतिदिन बाइबल पढ़े। बाइबल आमको नुआ हेबारे सहाय्य करे। बाइबल आमर आंतरिक पुरुष को परिष्कार करि थाए। बाइबल आमर भीतरर आभ्यंतरीण जीवन को दर्पण स्वरूप देखाई दिए। आमे कौन करू प्रतिदिन से आम को बाइबल पढ़ा पड़ो। आमे डेली ख्रिस्टियन आमर दैनंदिन जीवन कार्यसूची रे यह आसवा दरकार। दैनिक दैनिक से बाइबल पढ़े। से प्रार्थना मध्य दैनिक करे। से केबे केबे तार परिस्थिति खराब हेले प्रार्थना करे ना। आमे कौन हो जे बेले बेले प्रार्थना रे मनोनिवेश करू। सब बेले नुहे। आमर परिस्थिति खराब हेले आमर दुख हेले आमर समस्या हेले आमे प्रार्थना रे मनोनिवेश करू। किंतु कौन करबा दरकार प्रतिदिन प्रतिदिन। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु। प्रतिदिन पढ़िबे गीत संहिता तार 72 अध्याय तार 15 पद। आउ से माने जीवित रहिबे और ताहांकु शिवार सुवर्ण दत्त हेबो। लोक माने निरंतर ताहांको पाई प्रार्थना करिवे। से माने दिन जाक ताहांकर धन्यवाद करिवे। दिन जाक धन्यवाद करे। से दिन जाक प्रार्थना रे दिन जाक से प्रशंसा रे से कौन करे मनोनिवेश करे। डेली से कौन करे प्रतिदिन प्रतिदिन तार यह गोटे अंश अटे। से कौन करे प्रतिदिन वाक्य ध्यान करे। प्रतिदिन नूतनीकरण हुए। प्रतिदिन प्रशंसा करे। एटा तार दैनिक कार्यसूची रे आसी थाए। दैनिक कार्यसूची आसे। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु जे आमानकर दैनंदिन जीवन रे यह परिलक्षित हेबा दरकार। प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वास जीवन रे यह नितांत जरूरी अटे। अति प्रयोजनीय अटे। गीत संहिता
86 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହୁଅ, କାରଣ ମୁଁ ଦିନ ଯାକ ତୁମ ନିକଟରେ ଡାକ ପକାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ସେ ଡେଇଲି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରୁହେ, ସେ ଦୈନିକ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରୁହେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୈନିକ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ପ୍ରତିଦିନର ଅଂଶରେ ଏହା ଆସେ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ କରେ ସେ? କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଦୈନିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟେ। ମୋ ଜୀବନରେ ଦୈନିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦରକାର। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦୈନିକ ପ୍ରଭୁରେ ବଢିବା ଦରକାର। ଲୁକ 9 ପର୍ବ ତାର 23 ପଦ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କେହି ଯେବେ ମୋର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ପୁଣି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣା କ୍ରୁଶ ଘେନି ମୋର ଅନୁଗମନ କରୁ। ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ଦୈନିକ କ୍ରୁଶ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଦୈନିକ କ୍ରୁଶ ଡେଇଲି ତାର ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ କ୍ରୁଶ ଥାଏ। ଏହା ଆମକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯଦି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିବା। ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମର ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ଏସବୁ ରହିଥିବ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଏବ୍ରୀ ତାର 3 ପର୍ବ 13 ପଦ, କିନ୍ତୁ କାଳେ ପାପର ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କଠିନ ମନା ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରତିଦିନ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ। ପ୍ରତିଦିନ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆମର ଡେଇଲି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ଆସେ। ଆପଣ ଡେଇଲି କାହାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି କି? ପ୍ରତିଦିନ କାହାରିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି କି? এইটা ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। এইଟା ଆମର ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ଆସେ। ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନରେ ସେ ଦୈନିକ ପ୍ରତିଦିନ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଏ। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜେ ନୂଆ ହୁଏ, ପ୍ରତିଦିନ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରେ, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଶଂସା କରେ, ପ୍ରତିଦିନ କ୍ରୁଶ ବହନ କରିଯାଏ। ଦୈନିକ ଏଇଟା ଆଉ ଦୈନିକ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆମର ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ଏସବୁ ଅଂଶ ପାଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଇଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଦୈନିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେପରି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ଏସବୁ ସାମିଲ ହେଇପାରିବ। ଅନୁଗ୍ରହ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।